Hello, today is Saturday, March 27th, 2021, and I will be speaking the English language. I will be switching to the Persian language. We'll see what's going to happen. Everybody is asking themselves what will be the future of Iran and how will the regime in Iran will collapse. I wrote a piece about it. I hope we all going to enjoy it together. Please feel free to give me a feedback. During the Cold War, Pope John Paul II promoted Western democracy and wanted the Soviet Union's foreign policy of communism expansion worldwide to stop. Pope John Paul's vision would become a reality when the Soviet Union would collapse. On December 21st, 1991, the Soviet Union collapsed. Therefore, Pope John Paul II's effort to stop the Soviet Union's foreign policy of making all nations around the world communist became a reality that he wanted. During post-Cold War, a journalist asked Pope John Paul II, "How did you know the Soviet Union will collapse?" He replied to the reporter not by referring to the Holy Bible to justify his comment. He used logical reasoning to illustrate his point to the reporter by saying that the Soviet Union system was decay from within. It was not a healthy system. It would collapse. Today, Iranians are looking at the Islamic Republic of Iran as the demon they created in 1979 by coming out of their homes and chanting death to America and death to Mohammad Reza Shah Pahlavi. The demons manifested themselves as the mullahs to Iranians. The mullahs formed their military factions under the Revolutionary Guards, Basij, and plainclothes agents brand name to control the masses with iron fists. The demons' plans worked very well. The mullahs suppressed all the voices, and all those voices that they wanted to breathe the life of civil society. The monastery in Iran oppressed their voices in dungeons. Iranians became restless and wanted to emancipate themselves from the chain of slavery and wanted to be free citizens of the world. The regime could not slaughter several million Iranians. The mullah introduced their version of the Trojan horse. Muhammad Khatami called the reform movement and caught the attention of Iranians. During election time, he had a landslide victory of voters to the president's office. He held a magic wand and began to wave his wand in the air and say, "Abracadabra." Nothing happened. Iranians were hopeful that something else would happen to improve the quality of life of Iranians. Mullah Rouhani began to give a glamorous speech about the great nation of Iran, and he would hold the magic wand and was bring Iranian dignity back to them. Iranians waited for him to do his magic wand, and it did not work. Iranians noticed day by day the mullahs sold Iran's natural resources to Russia, China, India, or anyone willing to give them cash in return for Iran's treasures. The mullahs called Iran a treasure box and did not allow anyone to get close to the treasure box because God appointed the mullahs to plunder Iran's wealth. Now Iranians reached to the last breath of their life and want the mullahs to relinquish power and give the political power back to Iranians. The dynamic between Iranians and the mullahs is at the lowest point. Iranians do not want the mullahs, but mullahs wish to hold on the political power. History taught Iranians how Khomeini used all kinds of deception to deceive them that he was coming from God's right hand, and the 1979 revolution was the divine intervention of God. Therefore, the mullahs will not step down as the political actors of Iran. Iranians no longer hope for another Machiavellian cunning fox of the mullah to masquerade their plan and suffering during a mock debate on the national TV. Iranians are going to control their destiny by boycotting the 2021 election. Political philosopher Immanuel Kant states that the legitimate governors are the ones who have the consent and will of their constituency to govern them by the rule of voting. Since the mullahs will not have the majority vote of Iranians to form a government, the system will be declared an illegitimate system that does not have the consent
and will of Iranians to govern them. The mullah system in Iran will collapse automatically. Iranians will contact the United Nations to have a national referendum to have a new system in Iran. However, the mullahs will not allow the United Nations to interfere in the domestic affairs of Iran. The revolutionary forces in Iran will stand on guard to protect the mullahs from any form of military uprising. Also, Iranians do not want to have a junta system. The demons in Iran begin to press hard on Iranians to the point that the class consciousness of poverty, loss of sovereignty, and human dignity begin to flourish among Iranians and will unite Iranians to save themselves from the demons controlling them. Iranians will rush out of their homes like in the last scene of the movie V for Vendetta. It is a scene in that history will record the events to eternity. I will be speaking the Persian language. خب همه ما هم میخوایم بدونیم که این حکومت جمهوری اسلامی که شکست میخوره و ما از دستش راحت میشیم. من در دهه 90 پوپ اعظم رو دیدم، تو تلویزیون بود یا داشت صحبت میکرد. یه خبرنگار ازش پرسید که از کجا میدونستی که روسیه با اون اتحاد جماهیر شوروی با اون قدرت شکست میخوره؟ ایشون برگشت گفتش که برای اینکه از درون خراب بود، اتحادیه جماهیر شوروی از درون خراب بود و برای همین میافتاد. و من از این حرف ایشون خیلی خوشم آمد، برای اینکه نگفت بر اساس انجیل، از این قسمت انجیل به این صورت من اومدم این حرف رو گفتم، یا بگه خدا در گوش من یه جوری گفت معجزه بود، یعنی همچین چیز نگفت. خیلی لاجیکال جواب داد و من خیلی خوشم آمد. و ما خودمون این ملاها رو آوردیم سر کار و فکر کردیم با بگیم که مثلا مرگ بر آمریکا، مرگ بر محمد رضا شاه پهلوی، داریم یه ایرانی میسازیم. فکر کردیم که مثلا خمینی از طرف خدا آمده و این یه حکومت الهی، یه حکومت دینی میخواد برای ایرانیا بیاد. ولی دیدیم که یه همچین چیزی نیستش. سپاه پاسداران درست کردن، بسیج درست کردن، لباس شخصی درست کردن، شروع کردن مردم رو سرکوب کردن. بعد اومدن یه تروجن هورس واسه ایرانیا فرستادن، چون دیدن نمیتونه، نارضایتی ها در ایران خیلی ادامه داشت. دیدن نمیتونن 1 میلیون ها آدم بکنن توی قبر. این یه کار باور نکرده. البته این ملاها میکنن از اینجور کارا چون فکر میکنن خدا هستن و این کار رو میکنن، ولی نمیتونستن جمع جورش کنن، چون 1 میلیون رو درجا کردن توی خاک یه کار خیلی سختیه. بعد تروجن هورس فرستادن. تروجن هورسشون خاتمی بود که به مردم وعده اصلاح طلبی داد. بعدش روحانی اومد که همه چیزو میخواست عوض کنه، شیرین کنه، زیبا کنه. همه اینا به جایی نرسید و مردم ایران روز به روز دارن فقیرتر میشن. کشورهایی مثل روسیه، چین، هندوستان دارن ایران رو غارت میکنن و مردم ایران دارن میبینن، خودشون با چشم خودشون دارن میبینن که چجوری ایران داره از بین میره. و همین مسائل باعث میشه که مردم ایران بیان دور هم جمع بشن و بعد از اینکه بایکوت کنن این انتخاباتی که داره میاد در سال 2021 میلادی، در سال 1400 شمسی برای دفتر رئیس جمهوری میخواد بشه، مردم ایران اون رو رد میکنن، قبول نمیکنن. بعد به سازمان ملل میگن که خب اینا حکومت ندارن، اینا رضایت ما رو ندارن که بخوان این کار رو انجام بدن. برای همین این حکومت نامشروعه. ولی سازمان ملل واقعا نمیتونه دخالت کنه، چون که ملا میگن که نه، ما میخوایم اینجا سر کار باشیم، ما نشانه های مردم هستیم. 1001 داستان میارن، 1001 سری سلسله مراتب هستن که میتونن بازی کنن. ولی آخر سر خود این مردم هستن که
تصمیم گیر میشن و اینا رو میندازن. حتی سپاه پاسداران خیلی محکم با بسیج و لباس شخصی ها خواهم باستاد تا آخرین قطره خونشون از ملاها حمایت کنند. ولی وقتی که مردم، یه فیلمی هستش یه فیلمی هستش به نام وی فور وندتا، اونو نگاه کنین آخرش میبینید مردم یهو قیام میکنن و میان بیرون و هیچ سلاحی نمیتونه جلوی مردم واسته، هیچ سلاحی، و همه مردم یه دونه ماسک میزنن. از دیدگاه من اون کلاس کانشنسه. کلاس کانشنس یه ترمی کارل مارکسه. من کمونیست نیستم ولی لیسانس دارم در جامعه شناسی و برای خودم، من از دانشگاه تورنتو فارغ التحصیل شدم و من برای خودم اینا رو تحقیق کردم که چرا در یک جامعه انقلاب میشه و همون کلاس کانشنسه، فقر که باعث میشه که مردم بیان به هم دیگه نزدیک بشن و ملا همه کار رو کردن، همه کار رو لازم رو کردن که یک انقلابی در ایران دوباره رخ بشه و سپاه پاسداران هیچ وقت کودتا نمیکنه، ارتش کودتا نمیکنه، چون بر ضد هم هستن که برای حفاظت ملاها باشد. اینا دشمن هم هستن برای اینکه ملاها امنیت داشته باشن. خب اون حالا یه بحث دیگه است و من اینکه مثلا رضایت رو از کجا میگم، امانوئل کانت در رابطه با ووتین، انتخابات صحبت کرده، از روم منشأ حرفم از اونجاست و ما خواهیم دید به زودی که اینها شکست میخوان. من نمیتونم بگم 1 سال 2 سال، بستگی داره ما چقدر خودمون بخوایم که هرچی سریعتر اینا رو ببریم که ایران ما ثروتش از دست ندیم.